дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои башардӯстонаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат имрӯзҳо аз ҷониби ашхоси саховатпеша ба оилаҳои ниёзманд ва тарбиятгирандагони муассисаҳои иҷтимоӣ кӯмак расонида мешавад. гузориши хабарнигорони мо. дастгирии пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шахсони имконияташон маҳдуд ва оилаҳои ниёзмандро ба зиндагии осудаву бобарор ҳидоят мекунад. имрӯз дар доираи сиёсати муваффақонаву бобарори роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорзан директори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бунёд ҷаҳони орзуҳои шумо истамои мадалиева ба муассисаи давлатии таҳсилоти умумии асосии мактаб интернати рақами 3 барои кӯдакони имконияти маҳдуд доштаи шаҳри Душанбе кӯмак расонида шуд. имрӯз дар муассисаи мазкур ҳайати 45 нафараи кормандон беш аз 100 нафар хонандаро ба таълиму тарбия фаро гирифтанд. пас аз соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии тоҷикистон беҳтаршавии сатҳи зиндагии мардум, таъмини рушди иқтисоди миллӣ ва пешрафти бахшҳои гуногун дар натиҷаи андешидани талошҳои ҳукумати мамлакат дар доираи ҳадафҳо ҷиҳати баҳравар намудани мардум аз зиндагии шоиста ба даст омад. тавре ки дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ироа гардид, ҳаҷми кӯмакпулиҳо ба шахсони имконияташон маҳдуд аз ҳисоби буҷаи давлат танҳо дар соли 2019 102 миллион сомониро ташкил менамояд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат, соҳибкорон ва мардони саховатманд бо мақсади дасти хайру сахо дароз кардан ба чунин шахсон пайваста тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамоянд. ҷамоати деҳоти Симиганҷ аз 23 деҳа иборат буда дар рӯстои мазкур дар баробари ривоҷ додани корҳои созандагию ободонӣ бахшида ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон пайваста ба шахсони ниёзманди ҷомеа дасти кӯмаку савоб дароз менамоянд. бо ибтикори кормандон ва шахсони саховатманди ин диёри зебуманзар ба 60 нафар шахсони имконияташон маҳдуд кӯмаки молиявӣ расонида шуд. кӯмаки молиявӣ расонидаи кормандони ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат ба кӯдакони имконияташон маҳдуд сару либоси зимистона ва аз шириниҳо иборат мебошад. онҳо ин амали хайрхоҳонаро фазилати неки инсондӯстона арзёбӣ намуда иброз доштанд ки дар оянда ҳам собиқадорон, пиронсолон, маъюбон, нафақахӯрону беморонро аз ҷиҳати молиявӣ дастгирӣ намоянд. Маҳмадалӣ Абдукарим, Шукруллои Нуруллоҳ, Ваҳдат, Ахбор. дар доираи дастури ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ба таълимгирандагони мактаб интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятим дар ноҳияи шаҳри Нав аз тарафи Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ кӯмак расонида шуда барояшон дастархони идона ороста шуд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дастгирию ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакону наврасони ятиму бепарастор пайваста ғамхорӣ зоҳир менамояд. мактаб интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятим дар ноҳияи шаҳри Нав аз ҷумлаи чунин муассисаҳо маҳсуб ёфта дар он беш аз 200 нафар ятими кул ва кӯдакони бепарастор таҳти ғамхории давлат қарор доранд. муассисаи мазкур таҳти сарпарастии Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ қарор дошта аз ҷониби ин ниҳод пайваста тарбиятгирандагони муассиса кӯмаку дастгирӣ меёбанд. ҳайати омӯзгорон ва тарбиятгирандагон ин ҳама дастгириҳоро самараи истиқлолияти давлатӣ ва фазои сулҳу суботи кишвар арзёбӣ намуданд. ҷаноби олӣ дар яке аз баромадҳояшон нисбати ятимон гуфта буданд ки ман ҳаргиз намегузорам ҳатто як тифли ятим бесаробон монад ва исботи ин гуфтаашонро мо дар рӯзгори ҳамарӯзаамон пайваста ҳис менамоем. мо дар симои он кас шахси ҳимоятгари худро мебинем. ҳамчунин ба таълимгирандагони ин муассисаи иҷтимоӣ дастурхони идона ороста шуда барномаи фарҳангӣ ташкил гардид. мавриди зикр аст ки ҳукумати мамлакат соҳаи иҷтимоиётро дар авлавияти сиёсати худ қарор дода дар ин самт барномаву тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамояд. ин аст ки дар мактаб интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи шаҳри Нав шароити мусоиди таълиму тарбия фароҳам оварда шудааст. ин ва дигар дастгириҳои доимӣ таълимгирандагонро барои таҳсили фаъолона, иштирок дар мусобиқаву олимпиадаҳо, таҳсили фаъолона ва оянда хизмат намудан ба нафъи давлату миллат ҳавасманд намудааст. воқеан пешвои муаззами миллат ба чунин қишти ҷомеа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда пайваста зикр медоранд ки чунин нафарон ҳеҷгоҳ ятиму бепарастор нестанд ва давлату ҳукумат ҳамеша кӯшиш мекунад онҳоро ҳамаҷиҳата пуштибонӣ ва ғамхорӣ намояд. ҳоло дар мактаб интернати мазкур шароити мусоид барои таълиму тарбия фароҳам мебошад. дар ин рӯз барои тарбиятгирандагони ин даргоҳ дастурхони идона ороста шуда ба ҳар яки онҳо сару либоси гарми зимистона ҳадя гардид. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон қарзи ҳар як ҷавонмард ба ҳисоб меравад. айни замон дар қисмҳои низомӣ
نظامی کشور شماره زیادی جوانان جسور و دلیر قرض شهروندی خیش را اجرا کرده ایستادند، چون نشان غمخواری های دائمی به همه قسم های نظامی از جمله به این قسم نظامی نیز تحفه های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از قبیل شیرینی ها، میوگی ها، گوشت و دیگر محصولات غذایی دسترس کرده شد. چون نشان غمخواری های پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس ولایت سوخ چند از ساکنان شهر بوستان را هم عیادت نموده آنها را با سال نو از نام سرور دولت تبریک گفت. از جمله ماریا سربولووا، اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی و خواننده صنف هفتم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم دهم شهر بوستان انیسه نسیمزاده مورد غمخواری قرار گرفتند. به نفران عیادت شده تحفه ها از نام سرور دولت محترم امامعلی رحمان تقدیم گردید. خوانندگان مکتب اینترنت برای بچه‌های ناشنوا نیز از غمخوری‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان برخوردار گردیدند. عین زمان در این مکتب اینترنت 300 نفر به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده‌اند. امروز برای آنها محفل‌های گوناگون هنرمندی و روزگارداری عمل می‌کند که به همه محفل‌ها خوانندگان فعالانه اشتراک می‌کنند. توجه به قشر نیازمند جامعه، بیماران و دیگر شخصان احتیاجمند در مد نظر دولت و حکومت مملکت خاصه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارد. ذکر گردید که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت پیوسته کوشش می‌نماید که در این سمت غمخواری ها را بیشتر نماید. برای تربیت گیرندگان این مؤسسه تعلیمی سر و لباس تقدیم گردیده دستورخوان عیدانه گسترده شد. جزو تام‌های قوه‌های مسلح تاجیکستان در پایداری صلح و ثبات، تحکیم پایه‌های دولتداری تاجیکستان صاحب استقلال، حفظ مرز و بوم کشور نقش مهم دارند و سال از سال با توجه دولت و حکومت تاجیکستان شرایط‌های خدمت باز هم بهتر می‌گردد. در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، نمایندگان مقامات دولتی ولایت سوخت و ناحیه باباجان غفورов در عرفه سال نو میلادی در قسم‌های نظامی با شرایط خدمتی سربازان و افسران این قسم‌های حربی شناس شده در جمع آمد تنتنوی به مناسبت سال نو میلادی تبریکات سرور دولت امامعلی رحمان را رسانیده این رادمردان وطن را به خدمت صافدلانه برای حمایت مرز و بوم کشور صداقت به خلق و وطن هدایت نمودند. در جمع آمد قید گردید که با توجه حکومت جمهوری دوام سالهای صاحب استقلالی مملکت شرایط خدمتی و بعضی ماده تکنیکی قسم‌های نظامی بهتر، صف اختیاریان حمایتگر وطن زیاد گردیده، سربازان و افسران در رفت عملیات‌ها و مشق‌های تاکتیکی تجربه پیدا کرده، از لحاظ مهارت و ملکه کسبی به نیروی آب و تاب یافته تبدیل یافته، مرز دولتی را محافظت می‌نمایند. نمایندگان مقامات دولتی ولایت سوخت و ناحیه باباجان غفورov برابر رسانیدن تبریکات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و سربازان و افسران تحفه‌های عیدانه و به کمانداتوری سرحدی اوچی قلچه مواد غذایی تقدیم نمودند. کمانداتوری سرحدی اوچی قلچه در ناحیه باباجان غفورov به خاطر تامین صلح و آسایشتگی حمایت مرز دولتی تأسیس یافته در آن خوابگاه، آشخانه، حمام و دیگر شرایط ضروری خدمتی فراهم آورده شده است. با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های خیرخواهانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، کارمندان خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و تربیت گیرندگان خانه کودکان رقم 1 شهر دوشنبه که 65 نفر کودکان سن و سال تا مکتبی و تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند مژده رسانیدند. طبق دستور و سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و زیرساختار آن خدمات مهاجرت تصمیم گرفته است که به خانه کودکان سن تا مکتبی رقم 1 شهر دوشنبه تحفه‌های خاطروی تقدیم نماید. مسلم است که هنوز از روزهای اول استقلالیت دولتی رهبریت عالی کشور حفظ اجتماعی شخصان نیازمند را همچون سمت اساسی سیاست خود قرار داده، دستگیری منتظم و فراهم آوردن شرایط ضروری تحصیل و کار و فعالیت را برای آنها هدف مهم خود قرار دادند. دسترس نمودن خوراک، شیرینی ها و گستردن دستورخوان سال نو شادی تربیت گیرندگان را دوچند کرد. منادوری خود را به پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان و رئیس شهر محترم رستم امامعلی برای چنین اقدام نیک توجه ساختارها و وزارت ساختارها به خانه کودکان ما اظهار منادوری بیان نمایم. برای کودکان دوسرویه که مؤسسه ما دسترخوان عیدانه و تشکیل نمودند. در مؤسسه تا مکتبی تمام شرایط برای استراحت
истироҳату бозии кӯдакон фароҳам оварда шуда 64 нафар омӯзгорону мураббияҳои соҳибтахассус ба онҳо таълим медиҳанд.